Yo brothers and sister, naata karon sa Pagadian. This is my third day here, pero murag mo pasin ako dire. Wala na yung sister magpugong sa kuha dira. Ha? Balanse ra kayo dire. Pasin ako dire sa Pagadian. Come on. Let's go. Yo brothers and sister, good morning. So it is our third day here in Pagadian, and I think this is the end of my journey here by lami na magbalhin na pod. So I'm going to Mount Malindag Natural Park, natural mountain on top north, going to Dapitan, Dipolog, brother. Wow, bless and love, papadulong ta kay. So magpa-mountain sa ta, and if ever we want to rest there by overnight tayo doon saglit, and then but our plan is to go to Jose Rizal's place. So after that, mountain, matrix, and then we'll go from there by or Zamboanga on Sabadira, Chabacano. Let's go, balanse! Yo brothers and sister, nata karon sa Molave Municipal Hall. Kamusta ang matrix dire? Balanse ra ang matrix dire. Oy, daghan man day brothers and sister dire. Brother! Bye. So wala ko na-expect ato no, di ba? Gamay ni siya na municipality. So balansera oh. Mga population dito mga 50,000 people, but may bibog hapon, yeah. Bro. So what's up guys? Kakalapas lang natin sa Molave na municipality, no. Shout out dahil sa mga tao na na-meet na ko dito. Now it's like 30 minutes away from there. Bay, nakakita ko river dire by the side of the road, bro. Gwapo kayong river. Let's go check it out. Hey! Just like 10 minutes away from Molave pala. Bay, nakakita ko river. Tapos dagan mago nag-park. So I think it's good to take a bath for a while before tayo going to the mountains. Mountains of, I forgot the name, but also going to Dapitan and Dipolog. So meron po siyang water source dira o nag-aalaba sila. Okay, try na to diri agi ta diri kay. Murag. Wala pa may trail na tarong. Okay na diri bay. Guys, kita na tag river. Yehey! Makaligo na ta bay. Unsa na murag 2 days na ta koy walay ligo. Hindi 2 days way ligo sa CR, pero nakaligo ko sa falls. O naagapon ka pa diri bay oh. Oy, bless and love, brother. Yo brothers and sister, nanata karon sa river, unahan sa Molave. Balanse ra kayo dire. Medyo naiamoy sabon sa panligo, pero okay ra. Abunda ra kayong tubig dire. Pew! Guys, mabad trip ko ana pag gina-define ninyo bay na mangutana mo asa man na si brother, bay taga-asa man na siya, Davao man na siya, brother. Okay. Davao, dira ko nag-start by. Dira, daghan kay kog nalibang na tae dira sa Davao. But technically by for now, pwede na ko mag-travel bisag asa by. So pangutana mo sa ako, taga-asa man ka brother? Taga-matrix ko brother. Balansera kaayo. Bless and love. Wow, bless and love by. So naana ta diri karon, duol na ta sa Lake Venado. Unsa to? Basta naana ta duol bay, saka na lang tagamay. And let's go, balanse bay. Bless and love. Yo brothers and sister, nata karon sa Mount Malindang Range Natural Park. Wow bay, bless pa kayo diri ang nature bay. Wala pa'y mga brothers and sister diri. Layo pa kayo sa matrix. Ay, balanse. Let's go. Woo! Yo brothers and sister, nata karon sa Lake Duminagat diri sa ambot asa ni na bukid bay. Balanse ra kayo matrix dire. Nakaadto na mo diri bay, palayo ta sa matrix diri ta. Palayo kay sister, dili siya balanse. Guys, nakaabot na jud ko sa Lake Duminagat bay. Lisod kayo siya no, grabe ka steep padulong dito pero sementado man. And but like 1 kilometer by nalakaw. But now naabot na ko diri bay, limpyo pa kayo, wala pay mga tao kayo. Naisa ka family dito sa unahan, pero bay gwapo pa kayo nature diri. I can feel the nature is so balanse. So napuntahan na natin yung lake. Ngayon bay palis na tayo.
we plan to go to Dapitan, Dipolog, where Jose Rizal live, bay. Wait, pasin na ta diri bay, medyo hadlo kay wala gyud tao, mingaw kayo bay, no? Murag militan kayo diri, no? Mga Diwindi, balay sa Diwindi. So guys, kakababa ko lang doon sa lake, no? And 10 kilometers away nanay restaurant nakaila sa Koa, brother. Yes, brother. Yo, brothers and sister, nanata karon sa Dipolog, Polanco Road. Hapit na ta sa Dipolog bay. Kaon ra ko gamay food trip. Kompleto na ko na nakoy chili oil, na nakoy bagoong ganado ang kaon. Naga po yung mga nakaila sa to diri kay mga Bisaya raman diri dapita. Bless and love. Welcome to Pinyan, going to Dipolog, brothers and sister. Brothers and sister, padol na ako sa Dipolog. Kamusta ang Matrix dira sa Dipolog? Bye. First time na ko diri. Bless and love. Let's go. Brother. Wow, gwapo kayong sunset, guys. Guys, so niabot na day ko sa Dipolog, brothers and sister. So, gwapo kay lang dagat, oh. Dagan kay nakaila pud sa kuha day diri bay. Bless and love. So, magpa-picture lang ko dito karon kay magabiin na. Pero tanawa ang sky, guys. Wow. Bless and love, brother. Dipolog, brother. Yo, brothers and sister, nanata karon sa Dipolog, bay. Balanse ra dire. Wow, bay. Nindot kayo ang nature dire, o sunset. Yoo! Brothers and sister, balanse. Nanata karon sa 7-Eleven turno dire sa Dipolog. Check na to dire, bay. Balanse ba? Brother, so nanata karon sa Dipolog party. Ay, mulabog mga tao diri Matrix. Yo, shout out guys sa 7-Eleven turno diri sa Dipolog. Mga nag-inom dire, balanse ra mo dira. Pag inom mo, ayaw ka disbalanse ha. Kay dagan sister dire. Bless and love. So guys, nata karon sa Dipolog. It's 2 AM, gikan ko sa gimmick. Pasiklab lang ko dito. Karon food trip ko bay. Wala mo ko'y makitaan food lain. 7-Eleven na lang ta. Nag-try ko sa ilang beef caldereta. Try nito ilang beef caldereta bay kung panalo ba. 7-Eleven. Looks good.